Tinamaan natin guys, dalag. Nakita ko sumilip guys. Hilain na natin ito guys. Ay tayo dyan. Woo! Yan o guys, dalag. Good morning mga idol. Welcome again to my YouTube channel, Nasboy TV. Kasama natin si Tall Sniper guys. Yan o. Bisitahin nyo po yung kanyang channel, Tall Sniper. So yan lang guys, abang-abang lang at kami aakyat dyan sa bakod. So ito guys, nagdisikap talaga kami para consistent yung panonood nyo ng aming mga video. So yan lang guys, para mapanood mo ang mga adventure na aming gagawin, pakipindot na yung subscribe button and pakilike na rin, share, comment, and pakipindot na rin yung bell notification na yan para updated po kayo sa mga ganitong adventure. So yan lang guys, abang-abang lang, kami aakit na. Yan lang guys, maraming salamat, shout out po sa inyong lahat and God bless po. Thank you very much. Nadali natin guys, yun o, nadali natin guys. First catch, catch. Sa wakas, sana hindi na mapunit. Sniper. Ano guys to? Ha? Oh. Kuha ko pa. Lalalala, grabe guys oh. Ha? Namaan na naman guys oh. Tsaga-tsagayin muna natin to guys, kaya wala pang lalaki. Shout out mga idol. 3 fingers lang muna guys ha. So yan mga guys, yayain natin. Bumaba si Tall Sniper dun sa kubo. Baka dun may mamalalaki. Marami naman lutang dito guys, kaso maliliit eh. Tinamaan natin guys, dalag. No guys, nakita ko sumilip guys. Hilain na natin ito guys. Ay tayo dyan. Woo! Yan o guys, dalag. Basta sumilip guys. Dali natin sa bangka. Dali.
Naon ba? Kaya ano guys, ihulog na natin dyan sa bangka guys. Kaya bababa rin kami. Lilipat tayo dun sa bahay. Ay, nahulog, log. Ayan o guys. Dalang. Ayan o guys, oh. Dalag. Huli natin. Teka lang. Sana. Nadali natin guys. Tumakbo eh. Tumakbo yung tali guys eh. Dito na siya oh. Dito na siya guys oh, palapit. Uy, ano kaya to guys? Dali natin guys, sana hindi makawala. Ayun oh, malaki. Hello guys. Gitna mga idol. Abot natin guys. Oh, yun oh. Hindi ko masyadong makita guys, masyadong mababa yung bangka ni Master Ting. Yun oh guys. Sana inabot, makatakbo eh. Sige lang. Ay, dami mo na ba ya? Sige. Walang mahinig na. Nakadali ko malaki. Konti lang, malilit lang. 4 pala, 4 medya. Oo. Yung unang nadali mo na malaki. Ha? Malaki-laki yung una. Ganito lang kalaki oh, tiyan mo. Ayos na. Grabe, mata ang tama guys oh.
ayos. Dali natin guys. Lapit lang kasi. Hello guys. Wow. Tignan di matamaan. Yun. Dali. Dali natin guys. So. Uy. Maliit lang guys. Yun o. Dali na natin guys o. Kakapili natin ang malaki guys, maliit lang ang dadali natin ah. Yun. Dali na naman guys oh. Dali na naman guys. Yun. Medyo malapad-lapad mga idol. Ganun mga idol oh. Oh my God! Oh!
muna natin si Tol Sniper. Higit 10 na yung huli natin guys. So what's up guys, nandito na tayo sa bahay guys. Tingnan yung huli natin guys, oh. Solid. Ayan o guys, may dalag pa. Ayan o guys, dami. Oo, naka-yellow pa yan. Ilagay natin sa cooler. Yung iba, ayan o, kinaliskisa na ni Tol Sniper. Ipaprito na lang. Wow! Shout out Mira Mira! Sabi mo shout out! So yan guys, maraming salamat ngayong araw sa pagsama sa aking vlog. Marami tayo ngayon. So yun lang guys, thank you sa panonood sa aming mga video. Shout out and God bless po sa inyong lahat. Sana'y patuloy po kayong sumuporta sa aking munting channel, Nasboy TV. Mira Mira, gustong sumama sa vlog si Coco Melon. Nandito si Coco Melon. Sino nandyan? Andyan si Baby Chin. Si Baby Chin pala. Ayan si Coco Melon.